Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 5 Syafi'i. Ini kita akan belajar subtopik yang seterusnya dalam redox equilibrium, yaitu 9.3 voltaic cell. Okay, before we start, we do quick revision first. Okay, buat ulang kaji cepat. What is oxidation and reduction? Okay, oxidation and reduction. Okay, we can explain in terms of oxygen, electron, hydrogen, and oxidation number. Okay, for oxidation reaction, okay, the reactant gain oxygen or lost electron or lost hydrogen or oxidation number increase. Okay, if the substance undergo reduction reaction, okay, the substance will lose oxygen, gain electron, gain hydrogen, and the oxidation number of the substance decrease. Okay, you can refer to 9.1 subtopic 9.1 yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, 9.2 kita fokus kepada standard electrode potential. Okay, we learn about E0 value. Okay, what is E0 value? Is a measurement of the tendency of a substance to accept or donate electrons. Okay, so dalam E0 value series ni, okay, of standard electrode potential, okay, the half cell is written oxidizing agent plus electron, okay, produce reducing agent. Okay, dia ditulis bermula dengan oxidizing agent tambah elektron, hasilnya reducing agent. Okay, so untuk kita kenal pasti determine sama ada suatu chemical reaction itu berlaku ataupun tidak, okay, kita akan guna E0 value inilah. Okay, so macam mana menggunakannya, kita imbas balik. Okay, setiap half cell ni, okay, ada E0 value yang tersendiri. Okay, the more negative the E0 value, okay, maksudnya tendency of a substance to donate electron increase. Okay, tendency to donate electron increase. Okay, let's say we look at Mg2 plus 2 electron ya. Okay, kita tengok value-nya is negative 2.38. Okay, this is more negative E0 value kan, nilainya negatif. Okay, maksudnya di sini substance ni dia punya tendensi untuk donate electron adalah tinggi. Okay, so which substance donate electron? Okay, adakah Mg2 plus ni donate electron? Tak kan? Okay, kalau kita lihat half cell equation ni, Mg2 plus 2 electron. Okay, ini dia accept electron. Okay, accept electron. Substance yang sebenarnya donate electron is Mg. Mg itu kita punya metal lah, solid. Okay, we look at another half cell equation. Ag plus E electron, okay, produce Ag. Okay, kita tengok E0 value-nya positif. Okay, which mean the tendency of a substance to accept electron. Okay, dia punya tendensi untuk accept electron tu lebih
tinggi. Okay. Which substance accept electron? Ag plus or Ag? Nah, kita tengok chemical apa half cell ni kita dah tahu Ag plus plus E. Okay. So inilah substance kita yang akan accept elektron. Yang tadi Mg ni donate elektron. So kalau ada substance yang donate elektron dan accept elektron, maksudnya reaction will occur. Okay, ini example awak dah pun diajar ni. Does a reaction occur between copper and silver nitrate? Okay, ada contoh. Kita first kali langkah kita tulis dulu half cell equation dengan E0 value. Okay, kita kena susun from most negative to most positive. Okay, jadi kita lihat nilainya lah. Okay, lepas tu kita tengok apa substance kita. Substance kita is copper and satu lagi is silver. Silver di sini ialah silver ion. Okay, kita bulatkan. Copper kita punya substance, silver pun kita punya substance ya, Ag+. Okay, so kita tengoklah. Disebabkan untuk copper ni E0 value is more negative. E0 value of copper is more negative ataupun less positive lah. So maksudnya di sini copper is a stronger reducing agent compared to silver. Okay, maksudnya copper ni tendensi untuk donate electron is higher kan, because dia stronger reducing agent. Ingat, reducing agent undergo oxidation. Okay, oxidation substance itu will lose electron ataupun dengan kata lainnya donate electron. So when copper atom donate electron, okay, has a greater tendency to release electron to form copper 2 ion. Okay, bila dia copper atom derma electron, dia jadi copper 2 ion. Okay, so copper undergoes oxidation lah. Okay, the E0 value of Ag plus ion is more positive. Bahan kita Ag plus kan. Okay, lihat E0 value bagi half cell positif, more positif. Okay, jadi kalau Ag plus ni more positif, okay, the silver ion is stronger oxidizing agent. Okay, oxidizing agent dia akan tendency to receive electron is higher, to accept electron. Greater tendency to receive electron to form silver atom. So silver ion ni kita punya substance. Kita mesti nyatakan substance tu undergoes reduction. Okay, bila both oxidation and reduction occur, maksudnya berlaku reaction lah. Okay, displacement reaction occur. Okay, contoh yang kedua ni pula. Okay, untuk yang reaction does not occur lah. Okay, tengok substance kita is copper and magnesium nitrate. Okay, magnesium ion. Okay, so does a reaction occur? First, we write the half cell equation and the E0 value. Okay, kita bulatkan apa substance kita. Substance Mg2 plus and Cu. Okay, so kita lihat E0 value untuk Mg ni is negative 2.38. Okay, untuk Cu E0 value is positive 0.34. Okay, untuk
oxidation and reduction ni kita mesti tengok bahagian reducing agent dahulu. Sama seperti contoh yang ni tadi. Kita tengok bahagian reducing agent dahulu. Okay. Kalau reducing agent more negative, maksudnya oxidation reaction occur. Untuk case yang ini tadi, reducing agentnya is copper. Copper is more positive. Okay, ini tak akan berlaku lah. So copper does not undergo oxidation. Ingat, reducing agent mesti negatif, more negative. Okay, so begitu juga dengan substance kita yang satu lagi, iaitu magnesium ion Mg2+. Okay, Mg2+ ni sekarang dia di bahagian oxidizing agent. Okay, which mean dia akan undergo reduction. Reduction ialah dia akan accept elektron. Okay, tetapi tengok inode value-nya negatif. Negatif sepatutnya dia donate, bukannya accept elektron. Okay, so magnesium ion does not undergo reduction lah. Okay, sebab dia tak dapat nak accept elektron. Dia lebih kepada donate elektron because inode value-nya is more negative. So for this reaction, the displacement reaction does not occur. Okay, ini apa yang kita akan belajar hari ini. Tengok sedikit artikel. Ini daripada Indonesia, bertarikh 9 Mei 2017. Okay, seorang pelajar sekolah berjaya menjana elektrik dari pokok kedondong. Okay, awak boleh baca sendirilah, awak boleh google lah. Nama dia Naufal Razik. Okay, ada banyak artikel tentang ini. Okay, dia menghasilkan tenaga elektrik dari pokok kedondong. Jadi ini ada kaitannya dengan apa yang kita nak belajar. Okay, iaitu voltaic cell. Okay, do you know that when two different pieces of metals are inserted into potatoes, an electrical energy is generated? Okay, awak boleh cuba ini di rumah awak. Okay, awak carilah dua logam yang berbeza. Awak boleh guna satu tu paku besi. Okay, paku besi, dan satu lagi kalau awak ada jumpa copper, okay, copper iaitu kuprum, okay, kuprum lah, okay, awak sambungkan dengan mentol. Okay, kalau ada mentol yang kecil lah, okay. Kalau betul paku besi dengan copper tu, okay, dia akan menghasilkan tenaga elektrik lah. Maksudnya copper, maksudnya mentol tu akan menyala. Okay, awak boleh cuba. Tak semestinya guna potato, mungkin awak boleh guna cubalah, cuba bermacam jenis buah-buahan yang ada dalam peti ais awak. Okay, so what is a simple chemical cell? Okay, ada 4 penerangan. Two different metal plates are dipped into an electrolyte and connected with connecting wire. Okay, ini sel kimia lah. Okay, chemical cell. Awak hanya perlukan dua logam yang berbeza. Okay, dicelupkan dalam suatu electrolyte. Electrolyte ni ialah substance that can conduct electricity in molten or aqueous state. Okay, and connected with connecting wire, also known as voltaic cell or galvanic cell. Selain simple chemical cell, dia juga dikenali sebagai voltaic cell, benda yang sama saja.
Okay, so in simple chemical cell, okay, chemical energy is converted to electrical energy. Maksudnya di sini chemical reaction akan produce electrical energy lah. Okay, akan menghasilkan tenaga elektrik. A redox reaction occur in the cell that causes the flow of electrons. Okay, the potential difference detected by the voltmeter indicates the presence of electrical current. Okay, so dalam simple chemical cell ni sebenarnya berlaku redox reaction di mana oxidation and reduction occur simultaneously. Okay, so ini dalam modul awak boleh isilah, okay, berdasarkan 4 yang tadi tu. Okay, so redox reaction in a voltaic cell. Example of a simple chemical cell. Okay, this is a simple chemical cell. Here we have magnesium ribbon, okay, and copper plate. And then we connect both metal to voltmeter, okay, and dip in a electrolyte, which is copper to chloride solution. For example, kita boleh juga guna bermacam-macam jenis electrolyte. Okay. So kita nak terangkan tentang redox reaction in a voltaic cell. Kita boleh gunakan pengetahuan kita dalam half cell equation and E0 value. Okay, first kita tengoklah apa substance kita, magnesium and copper. Okay, so kita write the half cell equation and E0. Okay, kita mesti tulislah from most negative dan most positive. Okay, lepas tu kita tengok the E0 value of magnesium is more positive. Okay, tengok apa bahan kita. Ingat, kita mesti terangkan reducing agent dahulu. Okay, so bahan kita ada metal kita ada dua kan, magnesium dengan copper. Kita lihat magnesium ni, metal magnesium ni is more negative. So therefore magnesium becomes the negative terminal. Okay, anode. Okay, negative terminal dalam voltaic cell is also called anode. Okay, the reaction that occur at the negative terminal ataupun anode is oxidation. Betul kan? Because reducing agent will undergo oxidation. Okay, dia akan donate electron, lost electron. The inner value of copper Cu is more positive, therefore copper Cu becomes the positive terminal. Okay, tengok copper more positive. Okay, dia akan jadi positive terminal, also known as cathode. So at the cathode ataupun positive terminal akan berlaku reduction. Okay, mestilah reduction kan, sebab satu oxidation, satu lagi mestilah reduction. So electron flow from the negative terminal to the positive terminal. Okay, negative terminal tadi ialah magnesium kan, sebab magnesium release electron. Ingat, dia ialah stronger reducing agent. Reducing agent, dia undergo oxidation. Ingat, oxidation, loss of electron. So electron yang loss itu ataupun electron yang dia donate, okay, flow from negative to positive terminal. Okay, so awak jangan keliru dengan current flow lah. Okay, aliran arus adalah bertentangan dengan elektron. Okay, so anode are electrodes where oxidation
occur. Kena ingat, in voltaic cell, the negative terminal is also known as anode. Cathode are electrodes where reduction occur. In voltaic cell, the positive terminal is also known as cathode. Okay, so ada banyak perkara yang kita perlu hadam, dan perlu ingat. Okay, and then oxidation half equation. Okay, dekat negative terminal ataupun anode. Okay, so metal kita tadi Mg, donate electron, produce Mg2+, and 2 electron lah untuk balance kan charge. Okay, kalau perasan half cell ni dia cuma terbalikkan, tulis dari belakang ke depan. Okay, reducing half equation Cu, Cu2 plus lah, plus 2 electron becomes Cu. Okay, ini ambil saja dari half equation yang kita dah ada. Okay, half cell equation. Right, okay, so this one is also a voltaic cell. A Daniell cell is an example of a voltaic cell where zinc metal and copper metal are used as electrode, which are then dipped into their respective ionic salt solution. Kalau tadi guna satu jenis electrolyte, sekarang each metal is dipped into their respective ionic salt. Okay, contoh di sini zinc electrode dip in zinc sulfate, copper electrode dip in copper 2 sulfate. Okay, ini half cell, ini juga half cell. Both half cell ni di connectkan guna kepada voltmeter, dan juga dia punya electrolyte connect dengan salt bridge. Okay, apa function of salt bridge? Lepas ni ada jawapan dia. Okay, so this is a Daniell cell that uses a salt bridge. Okay, yang di sebelah ni pula Daniell cell that uses porous pot. Kita tengok zinc electrode dip in zinc sulfate, yang ini ya. So ini porous pot. Garis putus-putus ni ialah porous pot. Okay, copper electrode in copper sulfate. Okay, so connect zinc electrode and copper electrode. Okay, so in Daniell cell kita nak terangkan redox reaction. First, we write the half cell equation and inode value for both cell. Okay, kita refer pada standard electrode potential series lah. Okay, so kita mesti tulis from most negative to most positive. Okay, lepas tu baru kita terangkan nanti. Okay, kita akan lihat reducing agent. Mana reducing agent yang lebih negatif? Zinc. So zinc is more negative. Maksudnya zinc will undergo oxidation because dia stronger reducing agent. Dia punya tendency untuk donate electron is higher than copper. Okay, the inode value of zinc is more negative, thus zinc electrode is the negative terminal. Okay, negative terminal anode. Zinc is a stronger reducing agent. Zinc undergoes oxidation. Zinc atom has a tendency to release electron to form zinc ion. Okay, nanti zinc atom tu akan menjadi zinc ion. Then kita tengok tentang copper. The inode value of copper is more positive. Okay, more positive. Thus copper itu is the positive terminal. Okay, so nilai most
more negatif dengan more positif ni boleh kita kaitkan dengan terminalnya. Okay. Copper ion is a stronger oxidizing agent. Okay. Sekarang ini selain daripada copper metal, kita juga ada copper ion. Dalam solution tu ada copper ion. Okay. Because zinc tadi dia dah donate electron. Okay. Electron flow from zinc to copper. So dekat copper ni mesti ada satu substance yang akan accept the electron. So the substance is copper ion. Okay, copper ion will accept electron, kan dia more positif kan. Kita tengok pada bahagian oxidizing agentnya, dia akan mengalami reduction. Okay, reduction accept electron. Okay, copper ion has a tendency to receive electron to form copper atom. Okay, so copper ion ni undergoes reduction. Copper electrode ada tindak balas tak? Tak ada. Yang bertindak balas ialah copper ion dalam solution tersebut. So electron flow from zinc electrode to copper electrode through connecting wire. Okay, this is the oxidation half equation. Reducing half equation dekat negative terminal and positive terminal. Kita perhatikanlah, kalau oxidation half equation, zinc produce zinc ion plus 2 electron. Dia terbalikkan half cell equation ni. Untuk oxidation, reducing half equation, kita ambil saja yang biasa, Cu2 plus tambah 2E produce Cu. Okay, bila kita tulis oxidation half equation ni, kita mesti tulis satu arrow saja. Okay, arrow dia to the right, ke kanan. Okay, yang half cell equation tu, dia boleh jadi dua hala. Okay, dua hala. And then overall ionic equation digabungkanlah zinc dengan Cu2 plus. Okay, because elektronnya balance 2E and 2E, so kita tak tulis dalam overall ionic equation. Kita ambil produknya apa? Zinc 2 plus and Cu. Okay, a function of salt bridge and porous port to allow the free flow of ion from one cell to another. Okay, maksudnya di sini walaupun solution ni dia diasingkan oleh beaker, tetapi bila ada salt bridge, okay, ion-ion tu dia masih boleh bergerak lah. Ion-ion yang berkenaan masih boleh bergerak. Okay, maksudnya lita yang lengkap lah. Okay, complete circuit. Okay, last but not least, the voltaic cell can be written in the form of cell notation. Okay, voltaic cell tu selain daripada dalam bentuk lukisan, dia juga boleh ditulis dalam bentuk cell notation. Anode is written on the left side of the cell notation and cathode on the right side. Okay, ini secara umumnya lah. Okay. Elektrod, kita tuliskan apa elektrod yang kita pakai. Okay. Kemudian letak satu garisan menegak. Kemudiannya kita tuliskan apakah elektrolyte. Okay. Yang berkaitan dengan anode tu lah tadi. Okay. Sebab ini anode kan. Anode negatif terminal. Okay. Kemudian ini dua garisan berganda menunjukkan ada salt bridge ataupun porous port. Okay. And then
Elektrolit apa yang terdapat pada cathode, yang berkaitan dengan cathode. Kemudian barulah kita satu lagi tanda garis lurus, letakkan elektrod yang digunakan. Kita mesti letakkanlah what state of matter, solid, aqueous, solid. So elektrod ni mesti solid lah. Okay, elektrod mesti solid. Kalau substance itu dia menggunakan tak ada metal lah, dia tak nyatakan apa metalnya. So awak akan guna platinum. Platinum. Nanti ada contoh soalannya. Okey, ini contoh ni tadilah elektrod zinc, elektrod copper. Okey. Zinc garisan. Okey, ini ion zinc, ion yang terdapat dalam solution, yang berkaitanlah dengan elektrod tersebut, yang berkaitan dengan oxidation and reduction. Okey. Dalam kurungan tu awak kena tulis state of matter dia aqueous and concentration standard ialah 1.0 mol dm3. Okey, ini standard kan. Okey. Garisan. Okey, kemudian on the right side is cathode. Cu2+, dia punya solution ataupun electrolyte aqueous 1.0 mol dm3. Okey, garisan. Ini elektrod copper. Macam yang contoh sebelum ni tadilah zinc, copper. Okey, ini beaker. Kemudian kita ada salt bridge. Right. Ini zinc. Solution ni ada zinc ion. This is copper. Solution ni ada copper ion. So dia tulis zinc solid, zinc 2+, ionnya aqueous 1 mol dm3. Kita sambunglah. Cu2+, aqueous 1 mol Cu. Okey, itu cara dia. Okey, kemudian melalui ini juga kita boleh tahu the cell voltage E0 cell can be determined by the following formula. E0 cell, kita nak tahu berapa tenaga elektrik yang dihasilkan. Macam budak tadi Naufal tu tadi, dia gunakan logam tembaga dengan besi. Okey, jadi berapa voltan elektrik yang dia hasilkan. Okey, jadi kita boleh kira di sini E0 of positive terminal minus E0 of negative terminal. Okey, ataupun E0 dekat cathode minus E0 pada anode. Okey, for example tadi zinc 2+ plus 2E zinc. Nilainya ialah negatif 0.76. Apa satu lagi tadi? Cu2+ plus 2E Cu positif 0.34. Okay, so di sini zinc is negatif anode. Okay, di mana oxidation. Okay, because dia ialah reducing agent. Okay, and then copper positif lah. Cathode. Okay, cathode dia akan berlaku reduction oxidizing agent. Okay, so berpandukan ini E0 of positive terminal, mana positive terminal ini. Okay, 0.34. Okay,
minus E naught of anode ataupun E naught for negative terminal minus negative 0.76. So we will get positive 1.10 volt. Inilah cell voltage yang terhasil. Kita letak voltmeter, kita akan dapat tahulah berapa voltage yang dihasilkan. Okay, for your information, the voltage ataupun E naught cell is always positive. Okay, bila dah digabungkan kedua-dua half cell, okay, E naught cell yang terhasil tu mesti sentiasa positif. Kena letak simbol positif. Okay, ini soalan yang awak cuba ya. Okay, ini saya bagi satu contoh. Okay, mula-mula kita senaraikan, tulis half cell equation, okay, for both silver and iron. Okay, kita susun, mesti susun from most negative to most positive. Ferrum is most negative. So, and then kita tengok which reducing agent is more negative. Okay, Fe dengan Ag kan dua-dua kita ada, tapi which one is more negative? The more negative is iron. So iron ni is negative terminal. Okay, ataupun anode, which mean undergo oxidation. Okay, so dekat silver sebaliknya lah, positif terminal ataupun cathode yang berlaku reduction. Okay, so complete the following. Negative terminal is iron. Positive terminal is silver. Okay, cell notation. So kita mesti tulis yang negatif dulu, anode. Okay, anode kita Fe solid. Okay, tengok ion Fe yang berkaitan. Fe2 plus aqueous 1.0 mol. Okay, double stroke. Okay, ion, silver ion, aqueous 1.0 mol. And then electrode Ag. Okay, solid. Okay, ini cell notation. Oxidation half equation. Ini tadilah iron kan. So kita lukis dia terbalik. Fe2 plus 2E. Reduction kita follow. Ag plus E Ag. Okay, so overall ionic equation, kita kena tengok elektron dah balance ke tak. Kalau tak balance, maksudnya kita kena darab 2 dekat Ag ni. Nanti akan jadi substance Fe plus substance 2Ag plus, sebab kita nak balancekan elektron ni. So kena darab 2 semua ni. Tapi dalam reduction half equation tak perlu letak 2. Cuma bila kita buat overall ionic equation baru kita letak 2. Okay, so produknya Fe2 plus 2Ag. Okay, voltage of cell. Okay, E naught cell. Sorry. E naught cell.
Okay. E not apa dulu tadi? Yang cathode dulu minus E not anode. Okay, cathode kita ialah this one, positive 0.80 minus anode this one, negative 0.44. So the answer is positive 1.24 volt. Oke, kalau jumpa soalan lain, boleh cubalah. Ini saya dah bilangkan. Oke, soalan 2. Kita tengok 2B ya. Kita tengok 2B ni. Bahannya ialah apa ni? Voltage cell. Cl2+, Cl negatif, MnO4 negatif dengan Mn2+. Tak ada satu metal pun dalam tu. Di sini kita akan gunakan platinum as electrode. Okay, tapi first kita tengok dululah. Okay, write the half cell equation and then mesti from most negative to the most positive. Kalau dua-dua positif kita bandingkanlah. Okay, mesti yang less positive to more positive. Okay. Okay, so bahan kita apa? Reducing agent. Reducing agent. Okay, maksudnya di sini chloride ion ini is the reducing agent. Dia akan undergo oxidation. Maksudnya ini ialah terminal yang akan berlaku, yang akan menjadi anode. Okay, negative terminal. Maksudnya yang satu lagi of course lah jadi positif. Okay, jadi macam mana kita nak tulis? Sebab ini non-metal, so kita kena pilih satu standard electrode. Okay, electrode yang unreactive, which is platinum. Platinum solid, single bar. Okay, apa kita punya bahan kita? Cl negatif, aqueous, tulislah 1.0 mol. Koma, satu lagi bahan taklah Cl2. Okay, double line. Okay, satu bahan kita. Ni kan, bila ada reducing agent mesti ada oxidizing agent. MnO4 aqueous 1.0 mol. Okay, satu lagi Mn, sama juga aqueous, barulah single stroke. Ini. Okay, so tu contohlah. Question 2A tu mudah saja sebab ada metal dalam tu. Stannum ataupun tin dengan magnesium. Okay, question 3. Calculate the voltage for the following cell. Okay, kita tengok question B. Okay, iodide dengan silver. Okay, so kita cari half cell equation dengan inode value-nya. Okay, kita kenal pasti which one is cathode. Ini anode. Tengok dia more negative ataupun less positive will become anode. Oxidation berlaku oxidation. So the other one is cathode. So E not cell, E not
cathode minus anode anode. Okay, cathode positive 0.80 minus positive 0.54. So what is the answer? Positive 0.26 volt. Okay, so awak cubalah. Nah, jangan tak cuba. Tak faham boleh tanya kawan-kawan lain. Kalau masih tak faham, silalah tanya saya. Okay, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.